हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा एंड दिस इज शिवम ठानिया। सो आपके लिए लेके आ गया नई वीडियो और आज की वीडियो का टाइटल होने वाला है हजरत उमर राजी अल्लाह ताला अन्हु। अच्छा अन्हु जी। लड़की का रिश्ता मांगने गए रजा साके मुस्तफाई, मतलब रजा साके मुस्तफाई जी गए नहीं, उनका बयान है मतलब ये। अच्छा, पर उन्होंने आगे वो नहीं डाले हुए ना स्लैश नहीं, वगैरह, कई कुछ बार डाले हजरत राजी उमर हजरत उमर लड़की का रिश्ता मांगने गए रजा साके मुस्तफाई मतलब बहुत ही कमाल का टाइटल देखा है ना। सो बाकी इस वीडियो की भी रिक्वेस्ट आई थी, सो ये वीडियो देखते हैं हम, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। सो करें प्ले। हाँ जी। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु जा रहे थे ना, रात को पहरे पे खड़े थे, तो एक घर से एक खातून अपनी बेटी को कह रही थी दूध में पानी डाल लो। तो बेटी बोली अमीरुल मोमिनीन ने मना किया है। तो कहा अमीरुल मोमिनीन कब देख रहे हैं? तो बेटी बोली अमीरुल मोमिनीन नहीं देख रहे, उनका रब तो देख रहा है। हजरत यार इनकी ना मेरे को ये चीज बहुत बड़ी लगती है, मतलब एक छोटी सी लाइन में ना इतनी कमाल की बात ये कहा जाती है, जैसे अभी कहा है इन्होंने ना, मतलब पूरी फील के साथ फीलिंग भर देते हैं। लगाया तो आ गए। दिन के उजाले में फिर उस घर के दरवाजे पे गए और साहिब खाना से कहा कि अपनी बेटी का रिश्ता मेरे बेटे के लिए दे दो। अमीरुल मोमिनीन सवाली बन के खड़ा है उस घर में, कहा उस बेटी का रिश्ता मुझे दे दो। उनको और क्या चाहिए था? अमीरुल मोमिनीन के बेटे के लिए रिश्ता कबूल कर लिया गया। फिर अल्लाह ताला जल्ला शानहू उनको एक बेटी दी, उस बेटी से अल्लाह ने एक बेटा उन्हें दिया, उस बेटे का नाम हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज है। तो जब माएँ अल्लाह से डरने वाली हों, तन्हाई में डरने वाली हों, तो फिर औलादें ऐसी होती हैं। अपनी औलादों की तरबियत करो, जब बच्चे छोटे ही हों तो उनके तसव्वुर में ये बात अच्छी तरह से रासिख कर दो कि अल्लाह देख रहा है। फिर वो कभी रिश्वत नहीं लेंगे कि अल्लाह देख रहा है, और वो कभी खयानत नहीं करेंगे कि अल्लाह देख रहा है। वो कभी मुल्क के राज को नहीं बेचेंगे कि अल्लाह देख रहा है। वो जो है वो बदनिगाही नहीं करेंगे कि अल्लाह देख रहा है। जहां कोई कैमरा नहीं पहुंचता, जहां सिक्योरिटी नहीं पहुंचती, जहां कोई एजेंसी नहीं पहुंचती, वहां ये अकीदा पहुंचता है कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। तो यकीन की ये दौलत जिंदगी का नूर है, जिंदगी का जमाल है, और माह सियाम में अल्लाह ताला इस अकीदे को रूहों में उतार देता है और बातन में जज़ब कर देता है। तो इसको अपने अंदर अच्छी तरह से हम उतार करके अपनी ज़िंदगी में चरागां कर सकते हैं और अंधेरे दूर कर सकते हैं। ये तयक्कुन कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मैं अपने रब की निगाहों में हूँ। अरा ज़बीबन नमलाते सौदा, काली रात के अंधेरे में काले पहाड़ों की कूख में गहरा गार है, उस गार में चींटियों का सुराख है। उसमें जब चींटी चलती है और वो भी स्याह रंग की है, रात की भी स्याही है, पत्थर भी काला है और चींटी भी काले रंग की, सीना संग पर उस चींटी के चलने की वजह से एक वहमी और गुमानी लकीर बनती है जिसको खुर्दबीन से देखना भी मुमकिन नहीं। तुम्हारा रब उसको यूं देखता है जिस तरह दीवारें चीन को देखता है। तो क्या ज़हन और दिमाग की स्क्रीन पे आने वाले ख्यालात से वो गाफिल हो सकता है? क्या वसवसों से वो गाफिल हो सकता है? तो आइए इस यकीन और इस तयक्कुन में जीने का गुर सीखिए। देखिए ज़िंदगी कितनी नूर अला नूर हो जाएगी कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मेरा अल्लाह मुझे मुलाहजा कर रहा है, मैं उसकी नज़रों से, उसकी निगाहों से पोशीदा नहीं। तो ये अकीदा माह सियाम में हमें नसीब होता है। और अगर हमने माह सियाम के दामन से ये सब कुछ नहीं सीखा और पूरा महीना भूख काटी, प्यास काटी और महीना गुजार दिया और ईद के दिन वहीं खड़े थे जो हम 29 शाबान को जहाँ खड़े थे, तो फिर हमने रमज़ान की बरकत क्या पाई? मेरे हुजूर ने मिंबर की तीनों सीढ़ियों पे कदम रखते हुए आमीन आमीन पुकारा था। तो सहाबा ने पूछा हुजूर ये अजीब माजरा हमने देखा है, कोई दुआ मांगने वाला नहीं था और आपने आमीन कहा, फिर दूसरी सीढ़ी पे रखा कदम, फिर आमीन कहा, फिर तीसरी सीढ़ी पे कदम रखा तो आमीन कहा। फरमाया मैंने पहली सीढ़ी पे कदम रखा तो जिब्रील हाजिर हुए और उन्होंने कहा उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जिसने माह सियाम रमज़ानुल मुबारक को पाया और अपनी बख्शिश न करवा सका। तो मैंने इस पे आमीन कहा कि माह सियाम मिले, रहमतों की बरखा बरसती हो, जन्नत के 8 दरवाजे खुले हो, जहन्नम के दर बंद कर दिए गए हों, एक नफल का सवाब फर्ज के बराबर हो, फर्ज का सवाब 70 फर्जों के बराबर हो, रहमतों की बरखा हो और बंदा अपनी बख्शिश भी ना करा सके। तो कहा उस शख्स की नाक खाक आलूद हो। तो हुजूर ने इस पे आमीन कहा। तो इतने प्यारे मौसम को जो ज़ाया कर दे,
ایسی حسین رت کو جو ضائع کر دے اس کے لیے وعید بھی کتنی سخت ہے. کہا دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل آئے اور کہا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جو والدین کو بڑھاپے میں پائے اور خدمت کر کے جنتی نہ ہو سکے. ممبر کی تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل آئے, انہوں نے کہا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پہ درود نہ پڑے. اللہ اکبر. رسول رحمت کا نام آئے تو درود و سلام پیش کرو, ان کا ذکر آئے تو تمہاری روحیں بھی درود پڑھیں, تمہاری زبانیں بھی درود پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم. ان کا ذکر روحوں کی غذا ہے, ان کا ذکر دل کا قرار ہے, تو ان کے تذکرے کی خوشبو سے اپنے ماحول کو معطر رکھو. وہ جوان جو ہی پروان چڑھا ان فوان شباب آیا تو اس کی پیشانی سجدے کے تقدس سے مالا مال ہو گئی. اس کی آنکھوں میں حیا اور شرم کے پہرے آ گئے, اس کے خیالوں میں پاکیزگی آ گئی, اس کی زندگی کے شب و روز نیکی کے ماحول میں بسر ہونے لگے. اس کی راتیں ذکر الہی میں, تلاوت کلام مجید میں اور دن یاد الہی میں روزے سے گزرنے لگے. وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری, کیونکہ جوانی اگر عبادت میں گزر گئی تو بڑھاپا تو پر نور ہے ہی ہے. سب سے مشکل مرحلہ زندگی کا جوانی کا ہے. شیطان زیادہ ورغلاتا ہے کسی شخص کو جب وہ جوانی کے مرحلوں سے گزر رہا ہوتا ہے. تو جس کی جوانی خیریت کے ساتھ گزر گئی اور اس نے اپنی جوانی کے تقدس کو محفوظ رکھ کے منزل تک پہنچا لیا, اپنی عصمت کے جوہر کی حفاظت کی, اپنی آبرو کو لٹنے نہیں دیا, اپنی آنکھوں کی شرم و حیا پر پہرے بٹھائے اور آنکھ کو برباد نہیں ہونے دیا اور اپنی زندگی کے تقدس کا پہرا دیا, تو جو جوان اپنی جوانی کو خیریت کے ساتھ گزار گیا. کسی نے کہا تھا نا, کتاب زیست کا ایک اور باب ختم ہوا, شباب ختم ہوا, ایک عذاب ختم ہوا. تو جوانی جس کی منزل تک پہنچ گئی خیریت کے ساتھ, عافیت کے سائے میں. مشکل تو بڑا ہے جوانی کو منزل تک لے جانا, خیریت کے ساتھ, داغدار نہ ہونے دینا, جوانی کے تقدس کو رسوا نہ ہونے دینا, عصمت کے جوہر پہ کالک نہ لگنے دینا, خواہشات کو غالب نہ آنے دینا. آسان کام تو نہیں ہے, مشکل کام ہے. لیکن اگر کوئی مشکل کاٹ گیا, جوانی کے تھوڑے سے ایام میں گزار گیا, اللہ اکبر. حضرت شیخ ختلی کہتے ہیں, داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کے مرشد ہیں, الدنیا یومن ولنا فیہا صومن. وہ کہتے ہیں دنیا ایک دن ہے, ہم روزہ رکھ کے گزار رہے ہیں. تو روزہ رکھ کے سارا دن گزر ہی جاتا ہے, دوپہر بھی آتی ہے گزر جاتی ہے, اور عصر کا وقت بھی آتا ہے گزر جاتا ہے, کھانے کا وقت بھی آتا ہے, چائے کا وقت بھی آتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے لیکن گزر جاتا ہے, افطار تک بندہ پہنچ جاتا ہے. جس نے زندگی روزے کی طرح گزار دی, جس نے جوانی روزہ رکھ کے گزار دی, خواہشات کو بے قابو نہیں ہونے دیا, مشکل کام تھا لیکن اس نے مشکل کام کر دکھایا. اجر کتنا بڑا ہے, سنیے اللہ کے محبوب کی زبان سے سنیے. حضور نے ارشاد فرمایا جو سیدنا ابو ہریرہ کے ذریعے سے ہمارے تک پہنچا, فرمایا قیامت کے دن جب سورج کا رخ سیدھا ہوگا, زمین تانبے کی ہوگی, لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے, کوئی ٹخنوں تک پسینے میں, کوئی گھٹنوں تک, کوئی کمر تک, کسی کو پسینے کی لگام دی جائے گی. اور وہ پسینہ ایسے نہیں ہوگا جس طرح یہ پسینہ ہے, اتنا گرم ہوگا. ابن رجب حنبلی کہتے ہیں اس پسینے کا ایک قطرہ اگر احد پہاڑ پہ ڈال دیا جائے تو وہ پگھل جائے, اتنا گرم ہوگا, بدبودار اتنا ہوگا. ایک قطرہ دنیا پہ ڈال دیا جائے, انسان کیا جانوروں کے دماغ بھی پھٹ جائیں, اس پسینے میں لوگ شرابور ہوں گے. لیکن جس نے اپنی جوانی کو عافیت سے گزارا ہوگا, کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا, اللہ اس جوان پر اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے. وہ شخص جس کو کسی عورت نے دعوت گناہ دی اور وہ صاحب منصب تھی, صاحب جمال تھی, اور اس نے یہ کہہ کے یہ خواہش, یہ آرزو مسترد کر دی, انی خاف اللہ. اسی طرح کوئی عورت ہے تو اس نے اپنے تقدس کی حفاظت کی, اپنی آبرو پہ پہرا دیا اور کسی پیشکش کو ٹھکرا دیا, تو فرمایا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا, اللہ اسے بھی اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ دے گا. کیسا سخت دن ہوگا, اور وہ کس اعزاز میں ہوگا, کس تکریم میں ہوگا. یہ تو 4 دن 10-20 سال ہیں, اور وہ 50,000 سال کا ایک دن.
फिर उसको अल्लाह का शुक्र अदा करना होगा कि अल्लाह तूने कितना करम किया मेरे ऊपर कि मेरी जवानी खैरियत और आफियत से गुजरी और आज उसका तो कितना बेहतर सिला। सर्च करके उनका चैनल बता रहे हाँ हैं कि फेसबुक पे फॉलो करो। उन्होंने कितना मतलब अच्छा कहा ना कि शुरू में कि अगर आप कोई भी काम अपने बच्चों को ये चीज़ें आप सिखाओ, जब बच्चा छोटा होता है उनको ये चीज़ सिखाओ कि अगर आप कोई काम करते हैं तो अगर आप कोई गलत काम कर रहे हैं तो अल्लाह आपको देख रहे हैं। हमको बचपन से ये सिखाना शुरू कर देना। हमारे घर वाले भी कहते हैं कि नहीं यार चोरी मत किया करो या कुछ भी ऐसी बात करते हैं, भगवान तुझे देख रहा है। तो ये हमें सिखाना चाहिए उनको। और उन्होंने बहुत अच्छा कहा कि जब क़यामत का दिन आएगा तो जिसने अपनी जवानी का जो टाइम है वो ढंग से बिताया होगा उसको बाद में डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो बहुत अच्छी अच्छी बातें उन्होंने इस चीज़ में सिखाई, हमें इस बयान में सिखाई हैं। सो आपने इनमें से सबसे ज़्यादा नोटिस कौन सी बात की है वो मुझे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना कि हमने ये चीज़ नोटिस की और हमें ये चीज़ इनकी बहुत पसंद आई है। और आप रिएक्शन बताना कि आप सभी को रिएक्शन कैसा लगा और इनके नए नए वीडियोस जो भी होते हैं वो सजेस्ट करते रहिए सो दैट हम रिएक्शन करते रहें, हमें भी नॉलेज मिले बहुत ज़्यादा और आपको भी शायद मिल जाए थोड़ी बहुत, क्योंकि आप पहले भी देखते होंगे इनकी वीडियोस है ना, तभी हमें सजेस्ट कर रहे हो, आपको पसंद होएंगी। तो बस ये कि सजेस्ट करते रहिए, हम रिएक्शन करते रहेंगे। बस ये प्यार बना के रखना मेरा तो ये जाता पूरी उम्र बना के रखना है ना। तो बाकी फिलहाल इस वीडियो में इतना था गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।